উত্তৰ-পূবৰ নৈসৰ্গিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে অৱস্থিত ভাৰতবৰ্ষৰ এখন মনোৰম ৰাজ্য। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওপৰত অৱস্থিত ছিকিমৰ জনসংখ্যা আৰু মাটিকালি ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত গোৱাৰ পিছতে আটাইতকৈ কম। ছিকিম নামগ্যাল ৰাজবংশৰ শাসনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ লগত চামিল হোৱালৈকে ইয়াৰ আছে এক অনন্য ইতিহাস। 1642 साल से सिक्किम धर्मा राजा का शासन हुआ था, जो सिक्किम का प्रथम छोग्याल फिन्सो नामग्याल का शासन 1642 साल से शुरू हुआ था। तो वो सिक्किम का प्रथम छोग्याल फिन्सो नामग्याल के शासन काल से वो संघाशित भी शुरू हुआ है। तो उस समय में सिक्किम में ल्होमेन चोंगसुम बोलता है, जो सिक्किम का इतिहास में ल्होमेन चोंगसुम मीन्स भोटिया कम्युनिटी, लेप्चा कम्युनिटी एंड चोंग मीन्स लिम्बू कम्युनिटी। वो 3 कम्युनिटी था जो सिक्किम के इतिहास में। तो 12 जना लेप्चा यानी 12 लोग भोटिया, 12 लोग लिम्बू से वो सेलेक्ट करके काउंसिलर बनाता है। तो 12-36 लोग काउंसिलर बनाकर राजा के अंडर में वो पार्लियामेंट चले था। तो वो 12 लोग लेप्चा में 6 लोग लामा से हुए संघा से, 12 लोग वो लेमेन, उसे वो भोटिया चोंग भी ऐसा है। तो टोटल 18 लोग का संघाशी को वो संघा ख्लादे कहता है। तो 18 जो लेमेन से बना जाता है, 18 लोग उन लोगों को मीडे कहा जाता है। तो मीडे मीन्स जनरल, लादे मीन्स संघा। तो टोटल 36 लोग हैं। तो इसी से भी 9 लोग मंत्री मिनिस्टर बनाता है। तो 9 लोग मंत्री में जो 5 लोग संघा से, 4 लोग जनरल से ऐसे बनाता है। वो संघा को लादे कहता है, वो जनरल को मीडे कहता है। तो ये जो संघाशित है वो सिक्किम का प्रथम छोग्याल फिन्सो नामग्याल का शासनकाल से हुआ है। সম্প্ৰতি ছিকিম ৰাজতন্ত্ৰৰ অন্ত পেলাই ভাৰতীয় সংবিধানৰ নিয়ম প্ৰণালীৰ মতে চলা এখন ৰাজ্য। কিন্তু ছিকিমত এতিয়া অক্ষুণ্ণ আছে 100 বছৰ পুৰণি কিছু পৰম্পৰা, আৰু সেই পৰম্পৰাক ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে দিছে অনুমোদন। আবহমান কালৰে পৰাই চলি অহা এই পৰম্পৰা বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলৰ 2014 চনত ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰা বিধায়ক সোনাম লামাই কয়, 1972 চনৰ পূৰ্বে যেতিয়া ছিকিমখন ভাৰতৰ এটা অংশৰূপে পৰিগণিত হৈছিল, সেই সময়ত ৰজাৰ শাসন চলিছিল। इसकी बहुत लंबा हिस्ट्री है। 1975 से पहले सिक्किम एक कंट्री था। उस टाइम महाराजा के नेतृत्व में सरकार चल रहा था। महाराजा ने जो एक लादे और एक मिदे बनाया, उसका मतलब ये एक लामा मोंग, एक जनरल वो करके सरकार चला रहा था। मोंग से भी नॉमिनेट करता था, जनरल से भी नॉमिनेट करके महाराजा के नेतृत्व में सरकार चलाता था। उसके बाद 1975 में जो सिक्किम एक कंट्री स्टेट बन गया, उस टाइम भारत के त्रिपक्षीय समझौता होते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैकग्राउंड हिस्ट्री देख के संघाशित दिया है। क्योंकि महाराजा के टाइम में लादे बोल के मोंग का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला है, ये देख के रिप्रेजेंटेटिव करने वाला देख के उन लोग ने, भारत सरकार ने सिक्किम में एक संघा देना चाहिए। संघा देने से उन लोग का इतिहास अथवा लामा लोग सेफ रहेगा बोल के ये दिया है। সেই সময়তো মন্ত্ৰী পৰিষদ বৰ্গ আদি সকলক নিৰ্বাচনৰ বাবে বৌদ্ধ ভিক্ষু আৰু সাধাৰণ লোকসকলৰ ভোটদান লোৱা হৈছিল। Sangha is a very unique constituency in the country because only monks are the voters in this constituency, and then these monks are actually the voters of this Sangha constituency. They belong to various monasteries. Now that is protected under Article 371F of the Constitution, because this seat continued in past also before 1975, and after the merger it has continued to be a part of
the assembly under the protection offered by the constitution. 32 সংঘ সমষ্টি মনোৰম ছিকিমৰ বিধানসভা সমষ্টিটো ৰাজ্যখনৰ এখন অবিচ্ছেদ্য আসন য'ত বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে নিৰ্বাচন কৰে তেওঁলোকৰ মাজৰ এগৰাকী বৌদ্ধ ভিক্ষু সমষ্টিটোত বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলেই কৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলেই দিয়ে ভোট Sangha seat is a seat for the monks of various monasteries of Sikkim. So there are 51 monasteries which have been recognized as authorized monasteries in Sikkim. So their monks are the voters of this constituency. It is for the monks of these monasteries. Actually doesn't have any area. The entire state is its area. And there are 51 polling stations which are there for 51 monasteries. And about 4,000 odd voters are there in this constituency. Actually, it is not prescribed in the act that whether it is a BL Lama or it is a non-BL Lama. What act says is that they have to be monks of that particular monastery. So only monks of those 51 monasteries which are registered can be the voters of this constituency. ছিকিমৰ CEOR তেলাঙে জনোৱা অনুসৰি সংঘ সমষ্টিটোৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে 51টা ভোট কেন্দ্ৰ আনকি নিৰ্বাচনী আয়োগে যোগান ধৰা 3টা EVMৰ এটা সংৰক্ষিত বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলৰ বাবে संघा के लिए अलग से ईवीएम होती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे पूर्व जिला में 12 पोलिंग स्टेशन है जो कि संघा पोलिंग स्टेशन है। तो वो जो 12 पोलिंग स्टेशन संघा वाले थे हमारे ज़िले में और इसी तरह से सब दूसरे ज़िलों में भी उनमें हमने 3-3 सेट ईवीएम वहाँ पे भेजे थे। तो एक ईवीएम जो है आपकी कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट और वीवीपैट एक ईवीएम वीवीपैट का सेट हो गया पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट का कैंडिडेट क्योंकि अलग है और उसका इलेक्शन अलग है दूसरा सेट हो गया असेंबली के इलेक्शन के लिए और तीसरा सेट हो गया संघा के लिए। तो मतलब इसमें समझने की बात यह है कि 12 पोलिंग स्टेशन में हमने 3-3 सेट ईवीएम भेजे हैं। तो एक सेट ऑफ ईवीएम में सिर्फ संघा की वोटिंग हुई है और संघा के कैंडिडेट्स का नाम होता है संघा की वोटिंग होती है। तो अब जब हम संघा की काउंटिंग करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट चारों डिस्ट्रिक्ट तो वो संघा की ईवीएम्स को अलग से काउंटिंग होगी उनका जब भी उसका टर्न होगा संघा का तो सिर्फ संघा की काउंटिंग होगी उसमें और संघा की काउंटिंग तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का कंपाइल करके वो लोग हमें भेजेंगे। मैं भी अपने 12 पोलिंग स्टेशंस की और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हम यहाँ करेंगे और लास्ट में पोस्टल बैलेट प्लस ईवीएम प्लस वीवीपैट का जो भी है प्रोसेस उसको कंपाइल करके रिजल्ट 90% বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকেৰে ছিকিম নেপালী সম্প্ৰদায় প্ৰধান এখন ৰাজ্য হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ৰাজ্যখনত বিশেষ সমষ্টিৰ 32 সংঘত প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো আগমন ঘটিল হাজাৰ হাজাৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ 32 সংঘত বৌদ্ধসকলৰ বাবে বৌদ্ধসকলে প্ৰদান কৰিলে ভোট ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে ভোটাধিকাৰ ভোটাৰ সংখ্যা যদিও সমষ্টিটোত তাকৰ তৎসত্ত্বেও ইয়াৰ আধ্যাত্মিকতা আৰু দেশৰ একমাত্ৰ এনে বৈশিষ্ট্যৰ সমষ্টি হোৱা হেতুকে দেশবাসীয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে ছিকিমৰ 32 সংঘ সমষ্টিটোৰ ওপৰত এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিশেষ 30 মিনিটৰ পৰা মই হিমাশ্ৰী বিদায় লৈছো নমস্কাৰ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তাবাহক ছিকিমৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুসকল সংঘ 32 সমষ্টিটো সেই ৰাজ্যখনৰ ধাৰ্মিক চৰ্চাৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰস্বৰূপ ৰাজ্যখনৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত 51টা বৌদ্ধ মঠৰ প্ৰায় 3000 ভোটাৰে সেয়ে প্ৰতিবাৰে হিল দল ভাঙি সাব্যস্ত কৰেহি তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ
ছিকিম। শব্দটো দুটা লিম্বু শব্দ চু অৰ্থাৎ নতুন আৰু খিম অৰ্থাৎ ৰাজপ্ৰাসাদ বা ঘৰৰ পৰা গঠিত হৈছে। এই নামটোৱে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমজন শাসনকৰ্তা ফুনচুক নামগ্যালাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ৰাজপ্ৰাসাদক দৰ্শায়। তিব্বেতীয় ভাষাত ছিকিমৰ নাম ডেনজং অৰ্থাৎ ধানৰ উপত্যকা। ছিকিমৰ মূল অধিবাসী লেপচাসকলে ইয়াক নিয়েমে এল অৰ্থাৎ স্বৰ্গৰ উদ্যান বুলি কয় আৰু ভুটীয়াসকলে বেউল ডেমাজং অৰ্থাৎ ধানৰ গুপ্ত উপত্যকা বুলি অভিহিত কৰে। হিন্দুৰ ধাৰ্মিক গ্ৰন্থত ছিকিমক ইন্দ্ৰকিল অৰ্থাৎ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ বাগিচা বুলি উল্লেখ থকা দেখা যায়। ছিকিমত পৃথিৱীৰ তৃতীয় আৰু ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাঞ্চনজংঘা অৱস্থিত। ইয়াক ছিকিমৰ বহুতো ঠাইৰ পৰা দেখা পোৱা যায়। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পৰ্বত শৃংগটোৰ উচ্চতা ৮৫৮৬ মিটাৰ। ছিকিমক ৪খন জিলাত ভাগ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া জিলা উপায়ুক্তই এই জিলাসমূহ পৰিচালনা কৰে। ৰাজ্যখনৰ বহুতো অংশ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়, কাৰণ ছিকিমত চীনৰ লগত বহুতো স্পৰ্শকাতৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকা আছে। ছিকিমত আছে পৰ্যটকৰ বাবে বহুতো নিষিদ্ধ অঞ্চল। অৱশ্যে বিশেষ চৰকাৰী অনুমতিৰ দ্বাৰা প্ৰৱেশ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে পৰ্যটকসকলে। একেদৰে ছিকিমৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিটো নিৰ্বাচনৰ সময়তো উপায়ুক্তসকলকো বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা আৰু ভোটদান যাতে সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰশাসনিক বিভাগসমূহে। संगा सीट जो सिक्किम की है बहुत ही यूनिक सीट है, एक असेंबली सीट, और संगा सीट का कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, तो ये पूरे स्टेट ऑफ सिक्किम में फैली हुई एक सीट है। और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सिक्किम में, चारों डिस्ट्रिक्ट में संगा के अपने अपने पोलिंग स्टेशन हैं, और उन पोलिंग स्टेशन में नॉर्मल वोटर्स के अलावा संगा वोटर्स के भी अपने वोट होते हैं, और चारों डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ की वोटिंग होती है। একেদৰে ৰাজ্যখনৰ মূল ধৰ্ম হিন্দু আৰু বজ্ৰয়ান বৌদ্ধ ধৰ্ম। ছিকিমৰ বিশেষ বিধানসভা সমষ্টি ৩২ সংঘ। ২০১৪ চনৰ ১২ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈছিল ছিকিমৰ যোৱাটো নিৰ্বাচন। ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে জয়লাভ কৰে সেই নিৰ্বাচনত। ৩২ সংঘ সমষ্টিত ২০১৪ চনৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল সোনাম লামাই। লামা শাসকীয় ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ এইবাৰৰো প্ৰাৰ্থী। ১২৬টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী। সংঘ সমষ্টিটোত আটাইতকৈ কম সংখ্যক ভোটাৰ আছে যদিও ছিকিমৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি এই ৩২ সংঘ সমষ্টিটো। SKM, SDF আৰু কংগ্ৰেছৰ কৰ্মা তাচি ভুটীয়াও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত। নিৰ্বাচনত কোন জয়ী হয়, কাৰ পৰাজয় হয় তাকে লৈ গুণাগথা লামাসকলৰো। 1642 साल से सिक्किम धर्मा राजा का शासन हुआ था, जो सिक्किम का प्रथम छोग्यल फिन्चो नामग्याल का शासन
1642 साल से शुरू हुआ था। तो वो सिक्किम का प्रथम छोग्यल फुन्सो नामग्याल के शासनकाल से वो संघा शिल्पी शुरू हुआ है। ঐতিহ্যমণ্ডিত লামাসকলৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰো আশা বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলৰ যি পৰম্পৰা সদায় অক্ষুণ্ণ থাকক, সদায় তেওঁলোক সুখে সমৃদ্ধিৰে থাকক, আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে সদায় কঢ়িয়াই লৈ ফুৰক সকলোতে শান্তি আৰু সমৃদ্ধি।